Yo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Badi bun kolu nyomin kolu NBR ngal be konton altola anal konton la anal badi malem Umar Baro operation 3 years jotna executive member yo mbedamen janten wolen operation 3 years sita NBR danaka badi buni nyomi yo lafta aliyal tulodinna anal hakilo aliyal la moy nin hakilo la bake mbadi ngulu mina men fola jang bela fila aita viral operation 3 years jotna atondi dingo fengo fembe NBR kono nyomini mbadi bu kono anin Gambia mu meo kono anin Gambia e bantala Gambia din kendo Gambia din kende operation 3 years jotna dingo ding amba mbela fila ka nali kacha kuola me yalon ko wala be dending nyim pameto la kuola anin atondi soma protest nyinna bayola soma demonstration nyinna bayola mbadi ngulu anin la moy nin hakilola bake mbadi ngul nal hakilo bakan na finti folo nyin choko sifal sototale membe dendim pameto la be pameto di kuoton na pour nga finti bare hanibi la fa pour inna molia si inna kacha na molia kacha pameto nyin na wala bare alkana nyina ko ke kende balle be mbulu king sport atabe diaspora nkol be nyato memmun na presidenti atondi ba abdu njay atabe suwo kono atelemu operation 3 years jotna be Gambia la atondi kiyamanoti inshallah ba Abdullah leadership koto aliyalon ne ko ke kende balamati andum ala colleague solu do ku nyolu be mo ke kende sifalelti yo pour kal hakilo murundi kabirin yo pameto nyin nakol be kering pour ka finti December la atondi December la til tannin woro nyinna yo itol ning wilin agendal nata me yalon ko kula betol bulu me yalon ko lafta wala dunnan tol la mol bulu membe na mol bulu ko bondi bulu bare aliyajele aliyela briefness gele aliyela atondi kekende yajele imang ku bondi no e bulu me yalon ko asike operation 3 years jotna la toroti asike Gambia la toroti katun ko Gambia la deda wole operation 3 years jotna fintindi woton ko amba ku yalan ko abekela Gambia la mantoroti abekela Gambia dingol la mantoroti kayrota dunna ko mento aliyalon ne ko yanto ku yannen tol to ku ya diate da kono bakele so wo batinna la nsen hakilotu bake operation 3 years jotna dingobe dawoda nin ko fintita drong nsa kamfa nyawnya nganji so nyabu kuma to ka kali woli fo so ibajala ko kafo nyin kuwol nyin atondi kafu nyomo be sone yala mbe mento ala sensu wala katun ko koleya mbadi ngul naliaje sone yala ba akoma o adisol nata me ya fasar kafu ko koleya hanni ataranun ko adunta dinko la kono soneya kadunga no majele so inshallah nyun kola ya kuol be kola bebe kala operation 3 years jotna soneyalti ayke Gambia soneyati ayke Gambia dingol be soneyati inshallah summa inshallah so na audio nyin abe jamfalale amba bari mbadingulu akumayata bake nimbe diamu kan aliyella moy naketa operation 3 years jotnati katu bankola Cairo wole wulindi so wokan
koku yalan ko me yalan ko abe banko la kayro jijandi la rek nta sonna wala so wayatinna mbadingolu polisol nyunu kilingoli tollel kontole ko ite pamito dilan na pour on the 19 nga finti jannin ka futa auto minatin na nganna finto londi on the 19 kan because ngalon ne ko on the 18 rek barola atondi mandate bantale ala mandate is expired so iba jala ko on the 18 na banta ata manji amon kuma fa amon ku step o step ta amon solution o nyini on the 19 tolbe finti la silo kanne yambali wala panmi tola andung aketa Gambia diamu jamaati dunia fango be kono amba so kambali pamito nyina wayati na Gambia din kendel fintita Gambia din kendol fintita iko hanning ataranun ko yelole be bonna hanning ataranun ko itolbe faalale fango itolbe fintila silo kanne ondi atondile on the 19 menketa soma membe kala soma dimasoti inshallah so kuma kanoli siyata andun tol operation 3 years jotna ma tuje komin ka foko nta fintila soma mka fole wati o wati ko ntolas atondi dimasulum finto inshallah kuleto bayla mari man satalla dam mal sa bayno andun ala manshatalla aben fele inshallah yo so ning woku nyin natana atondi Gambia la mansakunda wala Gambia la polisol nyin wonata na itesi imurta nantol kan ngamira wo muntol la vitrilati wo muntol la ganyawalti itol yana murnan kan ka fo kontol men yalan kon konte pamito dila la katun ko ntalla nte security la dino la baratol yaje ko alko albe security dino la alfanna la alkalbe fintela bare hani bintol mallawo ko koma sayin men koytantol fe wala nyinti ko mbal daniro lemu aliya la protest nyin soma aliya bay soma nyol lungo mbe pamito dilalla mbe tanko dilalla efirting alnita lamba dilalla ngaje ko aliya la protest ke tenkunin nyasumanin kairo kono so woto mun tolye ganyawolti mbadin operation 3 years jotna dingu mumo be Gambia ding kendo mumo be me yalon ko operation 3 years jotna kuol nyin atondi bayro nyin akete jikila tay koti mbadingol mo kana jikila tay mo kana kamfa mo kana fiti nyin kuolla insha Allah iko nin ataranun masibo wala beni la kairo tema ay fene isaje ko wasaboni la kairo tema so nin ataranun ko nyim bayre ko wo mu masibol tinye say ngata bota jele yo so kairo ngam kuntili wala mbadingulu alina tilin lala wala insha Allah summa kana ala be nsawo kala nyele so pour kana nan koteke ka kuma kon seneyande membe dending international community la wala menketa equasti kata UN nyolu wala ko to mbadi ngulu hanni manjam fawoto katun ko Gambia dingo be mu studanolti sayentanga be damem be karantale nsafo be graduate telefon katun ko kabirin 22 years dictatorship maralo be jen tol yaajale ko international community wolientol boycott le yeda bon na kuto katun ko wal katama nin democracy la atondi banko dictator maralo be je wolni wo dictator buka kusia ni nga buka kutala nyote mai na buka kuke so nga jele mbo kole almen be kono ECOWAS nene man fintinan UN nene man fintinan dulal mon fintinan pour kana ka ibulolo laka atondi na nyaton kolye pour wo maral jawo stop bare kabin kuol tata fa duta kuol duta Gambia dingol fon wulita yela right fight
atondi international community men keta ECOWAS nyolti EU nyol EU nyol kata United Union nyolu woliyaje ko Gambia dingulu okay ilanin 2016 campaign o yemen ote wala be kono andun ye wala sabatindi so woton tol fanala mamma sita le sai imaje wulita inata ka mexo ka je ko president mem balanta president koto ka foko akatita ka kata fo ko fintinde Gambia kono isaje ko Cairo mem ba kono Cairo nyin ay tenten nganna ko sotono anyama so nga men sindi wonoto nga sindi dalilol nin kawol men kan nata amalla fi ko bunya so to lafita puro kaje ko ay kawol nyunu bunya hanibi wo nyo sabol nin asonkol be banko kan mbadingulu dunia la luwato membeje ECOWAS imman right soto pour ka interfere operation 3 years jotna la kuoto wala governmento la kuoto so wo kayitan dila ko imman right le soto pour ka interfere banku kilinne la politiko la atondi politiko la nyoseya ko mumeo beto so amba pour ECOWAS ye finti ye fon seneyandi anin EU ye finti ke fan seneyandi whatever so United Union wo mu kulati me yalan ko nyantole mu itol kan pour dunia saje ko ya ay seneya dunia mol mako itolu da man tara Gambia la nyin kuwol kono bari wallahi nin tol fintita silo kan komin kuwo men ben tol kono men ben neo kan aben kono wala nyaman fintita silo kan ngayitandi dunia la ko tonya nanyin president la fitala ayenna lahido timmandi drong mbadingulu ibaje la ko international community sign itol fanaye silo soto pour kay dabula Gambia la nyantoto nyimmo group fulol men be nyola ibaje la ko tonya tiyolu ibol la tonya dilele akita nyaonya itol fanabe lorin wale insha Allah mbadingulu dunia ka tamatenne mbe janda men Germany anene sotota janne Germany la atondi government do kula do anene ya da fay atondi turkiso la president kan ay kumo fama me yalon ko amanyang ya fine wo ko la le katun ko atem hase jamano amman alaw pour ka da fay wondi politiko kono sakatuma ka kuma fola president mo me yalon ko amanyang hannata num president sifalem mun nyaton ka sifalem so ka koyndi ka itandi ko international community wolu manke ntolla banku dingolti so imar right soto pour que dabulan na politiko to wala atinna yefan seneyandi kato ifana mallafi kano kuwol kono bari komin ka koyin dalma imantara larin kanyamen imantara larin governmento ka wala nyama malam fal ka moy le bang so nyin dimasulung protest nyin alinga muta ko wala mu lunguti me yalon ko alay wala nyini ko nyanta ka finti wala so kuta koma ko kuleta koma hannin ataranun ko itol polisol wala governmento ya ke fero la kama fero le betol bulu itol lo fero allanna nyaton kolla under the leadership of Kingsport Shirif Sise atondile Kiamano Abdou Ndiaye Aji Suwane kata nte beto fono la bari Mr Sonko nyol beje Sankala Maro nyol beje atondile men be suwo konon ko la faale ten sign ten na Iron Lady do atondi Iron Lady nyinga beje yakumba sar nyolu atondi wolu be manke moti me yalon ko ibe sondi la ko la me yalon ko sinin soma ata diala operation 3 years jotna na dingol mumeo be ba ye nyaton kaya dafale insha Allah
nka men nyini mbadi ngulal kana jikilate mba soto lale wala na bankoti kanna banko bondi e luntawol bul men ya moje kanna banko bondi e atondi clueless people ol bulu men ya lon ko wollabe marali ngala inshallah nim futata jang nsafale ko assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngal konton nanyin audio kono benna alfa ba konton na je men keta sirifo sillati abe loring alodu lato inshallah mo buka diamu kawmoy bari wato wati na diamu tarek akake bomolti e akake kesoleti inshallah ala baraka bake alnal badi ma Umar Baro. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Operation 3 years jotna group 2 ngal be konton altola anal konton la anal be dinkra to albe wati to yo kacal be kumma yaring kacal be bete yaring yo nga audio dol fanala moy mem botana mbari musol bulunan mbinki mañolu na atondile mba mañolu ngal konton ngal tentu ngal jayi e Gambia inshallah asakoy alalon ko Gambia musol le famu kewolti wallahi manjuta Allah atollentol bambu wala tinambe hanirin teng wallahi aliye momo bambu kombobu ko singosina waye tonya bari alal juso nyabu aliye sabari albe disappointment men kono mbo disappointment kilingola kono has operation 3 years jotna Gambia din kendolu so akuonyin kanal samba dawda ngamumu menti alabo la kelanye because kairole entol wulita kairole la so itol bedamen ilaftal dron pro dunia e sotaro sotontol la karola membe kala nyinti be kuol men kala membe kamfandi la nyinte ku foloti men ya lonko ikake akan kamfandi ikala fi nyinela nga kuke me ya lonko manyan nakake isaje ko isanya jawo yitandi dunia mulla so mbari musolu amba alnimbara Gambia musolu wallahi ni ñunu ye bambu kombo bu ke singo sinan atollentol bambu wala nambe hanyirin teng wallahi atollen hanyindi na tolun tembe damen binta futala je so mbalbe apologize la ko men keta amanke abota operation 3 years jot nale la site bari komin ko banko la ko mbole kele kan andun ndamma tante bankoti hanni atal nun ko minority ngalon ne ko majority wala lafta falingo yake so minority man lafi wala bari aketa nyaawnya nin ko me yalon ko diamu nyanta kelala ntol dam malte ma fonni se sin ni kacha so poliso lu wallalbe maralen Gambia la tanko kola so itol kelingolu itol lel malafika atondi pameto dinnanu ka foko iten tankanola so bari ntolu nata jibe jeko ntolu be fintilale nga demen fo kato on the 18 lam barola mandate be expire la so wo dalilo kan ning on the 18 tambita on the 19 ne bano man tol be fintilale nganna protest nginke so yaje ko Gambia din kendol be lorin yinnale andung iko hannata nun ko yelobe bonna iba kelale so inataje ko akuonin ay concern sile pour kam operation 3 years jotna la nyaton kol kumande iniye kacha pamit kola kam bolo sey so wonyantan tol be nyi mun tol la ganyawolti ino mbari musolu alal giso nyabu alnal dimmal be jang Umar Baro dol dokoma albarin chaw mbal Danila Dukare under the leadership of King Sport anin Serif Sise Abdou Njai atondi nyin kebal be kew la leadership okoto inshallah nte atondi le nte imbalance meno sotola nadiat ale ko be bita nyama
ala baraka bake nin futata jankali assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu alnganjuso nyabu wallahi nganye tale ala ben nyele inshallah yo assalamu alaikum gay tiaral signal be konto yo sise enyi message yo mun natna mumbe diam kanta man dat tonya fokat fanya bolla ha enyi message yo bon yam nanyi message yo asamba je abe fanya la man dat tonya fokat barola resign baliana resign ko be atura bulo ko je ad kan nyina kutun kanno ka taref ta kan jahannama la fon bukan bi ta kan jahannama alal dabo ndala ko abe mum fokante fanya la nyin 5 years ko le ñu wuliya dabar tabarka e hane e fal ba yaay ne la formule be ko to nyanta ko wuliya 15 wala ba ko amanda to nya fokante amanta to nya clean fokan ka foko to nya lan abe wuliya alal dabo ndala ko fanya kese wula ay bo dabar tabarkante e ñi message o bon dama sambaje afa ablasi se wala be diam ko to nyanta ko baro signaajo le leta sambara abako songa mo jaari wala mina ngoy baro e bana la xaftano lo mutale ya sika ya fintini state house o waro lo nyimbe jala mo karambale kun sukri no be jurumare baro ya jele ko ala nyin 3 years na jita ala patriotita so be gamen wala ko do sunya ala nyamen o dammanne bu hasidi ala ba fara sonno moko pour baro e jiji la o san ten pra son 3 years ngol man finti baro e son to nyanta ko wuliya abe bolde sise lal dabo ndala ko fanya kessa wulen e bolde da kante yim 5 years ngol assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh groupe mulu ngale be konton mo be dawda itola ali konton lafta diamula minna dron wala munyi 3 years jot nambe kerim banko kante ani banko e bantala femfe nin gambe dinken dolo muti adum femfe nin banko la e mola muti men ngalo gambe la ko sula gambe be alhalo men to bi kunu molu sulata molu niyo kuyata bara man niyo sulasi aman niyo kuyasi gambe din lefta menna wala be kala gambe din lefta menna wala be kala adam baro ki lefta menna wota keno la banko kan alsilo la moy kendeke adam baro nala nyim bandi saltelu ala to sawolon dan telima kala nyin kanko nga bata menge ka adama sindi waran nimmen hannim kam fatam baldanna al sabari ala molli tambinde men yalon ko ibe kalama ala molli tambinde men yalon ko na fulo tolu sannola tambita dula jamballa ni atar ndibe ko dolo ñu yor lañu kan tombi ko do ñori kan juna bari e ko be katale ke falndi me falndino fonyum fatani last minute wolbe sonna la banki la foroyati nya bang mbal ñinin kala du karal quand même be diamuten dimi lo bar al sabari mel tambida nga mel tambindi ñaato do ku lalla ibe do ko wala de adum albe gambiano sago kele yenne dina ka adam baro sago kay katum moma toñen adam baro fala fan toñen anara mura banku dil toñen adam baro fala fan toñen anara muru ka banku dil toñen waran banku ni be dawda femfe ni be triye so nyin koma adi lafital ko gambia kana ilafital gambia finti ilafita gambia be masibo men kona finti je ala sabarota lafta men nabe kelale adun sawbe kala nyenne adam baro mammo kili jam faade adam baro ha banko bele jam fa adam baro ha banko bele fisir walla adina bunte a ordinarinte a christian bundate ita bundawo bunda nabe banko kan adam baro ha be jam fa be mura mo furinti ka be mura tole on adun adna la nyin gangalu itelle te kalama itelle man tari kalama adna la nyin criminal lo itelle man tari kalama bara laba be kele kure kan ata fangale daile ta kata karanda de ba tala karama na fad adama ila karama na fad jam fantung alabang akun ko adum be men falayen manta bente malam men kete sabu nyi mati ka diamu nyi kola kunu kayne kumandi ka kacha non de kunne tombe kunne la man sa ban ka to men ka reporto di la bantala e ka fanne yali foye gambia kono gambia bantala gambia jini be kamfa mento ni lay man sa kunda kam ni te fanga yolo te adama e te fanga be fam fu la place wala e fanga be jire fay yenne because ni e fam forcé ko be tambale jin blato wallahi do amen ya jambe so te bo kemo la sotla do amen ya jambe soto wo kemo wole be siale ite tati ha
zafa itelle la doya be siyala woti ha doya men nga ya jamme soto tebo ni ya jamma kebele soto ba wuri ne soto barum ko ajele biri si de ne man buña soto coco men kete noma nene maji africa président noma ye buña men soto le man sa si wato maji africa président dira bari be doya men fanan kono bi ani be kunfe ya men kono bi ani be mirinta ya men kono bi ani be darajanta ya men kono bi maji président sifa fanan min asoto africa kono ada be dal fanan ada da kira mola gambia kono folo men ke lahi tinalati inina ni man sakunda alka kuma kensal ho banko dingle men te keri lolu ngal be do la be kuma kensal dalal ba fala moli men ngalon ka be kar sula e kalo ka tele de president ko kumo fo e kana muru ko renke ke fan soso yalla me be no man tole falawo mo men ngalon ko hani ko da maro man jare wala ni wo sambasti hawsi de banko be duna nyokon ite banko bulal masibo kon bim bolo kono bala masibo fa labang ite adam baro koto kar kon don karje assalamu alaikum warahmatullahi sanusi jabe milan. Yes, it's true. Ndol falanga information so ko 3 years jotna be bailale dalil kan wala min ti president Barrow sandeng after like Gambiano la banko sendi. Yes, president Barrow sign apart la decision ta kaji 3 years onina. So kan sandeng kolbe dumale men yalon ko be tamaka janning the final day men ya muda sign them, you know, president Barrow be decide la sign ka banko mo la banko nyin ka sendi, you know, janning dimas men kana men bakang abe announcement o kelale, you know, ko you know banko nyin sign them aba sendi la. Yes, international community sol, you know, ba engage la abe banko send la peacefully atara problem o de kala banko ka. Yeah. Assalamu alaikum UDP Lamin Anta Jajo group memo be konton na ntol se min fo jamae ko operation 3 years jotna al nga ñomuta doro al nga ñomuta Barrow be resign na nadi yata bi sibito ay resign nadi yata bi alansoro ay design o mala ay resign o mala hajolte ntol solaten kunna namanke kaje ko la hido e timma o to ilani kuma kawol miliyalon ko amay important tol la karola mo kane danko akuma man soto information o man soto aman soto bi aman soto soma itol kaf ika kulle sen mo la forumol ko le manke ku soto renti itol le ba itol ko itol le ni press exp ko nyin kero press atolum fa min botana ekwas bulunu abe fania ikumo sifa abe fani ya lanin kuma manke tonyat amanke tonyat alga nyatili na hajola alga kunken fanna alga nyatili na hajola operation 3 years jotna alga nyomuta nyamin kunum binga nyomuta katambiola ilanin kuma kuntal alga kodindal kenno min folonde adama baro nata talala allahumma sali wala de nata talala de aman hormo soto amanke forote aman horomo soto amanke forote abe la rengol nyama wa salam. Assalamu alaikum my UDP family mol balbe kontonna alla wula robe nyadi koritana mantara molla okay ngani audio me moy sainteng ning atara kumo min be fokanje wolen to nyati Barrow nyanta nyin kelale kabirin amanya na sila fasany aka kana wala kenin atara iko kumonye moto nyalte mimbe fokan Moscow abejilal before on the 27 or on the 26 so hanin atara Barrow fongo jita ala respego ata wosotrano ko take Gambia dingol bulu because anin Gambia dingol pusan pultale kuol keta o kola nata Gambia la nafulo ta ka kasara ka kenyen 5 fees Barrow for 5 fees amanna possible o kola nata nan kanaji wallahi nim Barrow nata nyinke Barrow la nyin aya nyadum Gambia no lale because ni alon ko obviously nyanta jilale andu nga nyanta jilale so mina na Barrow nyanta almost nyin kudu almost 45 million miyal nako ama min spenta ala nyin Barrow for 5 fees to so minatna at the first place asonta wala ay mulla banko na flota ka kasar for nothing anon ayalone koko anyanta jilale
so baro ate horomo sotolono ko teke Gambia kono ate bunya sotolono ko teke Gambia kono because so wato ya danne ning atara wato sita ate fonga ya fo juna ko mbe jilale hanin atara banko dingol ma kaninga bulo baro nala dignity lebe fala anala bunya lebe tarla je anala horomo lebe fala bota nyimin keteti a horomanta yatala anda to horomo sotola hani dinungo mingena do yata Gambia kono man la sabaru horoma baru la nyin ala nyin behavior to mota horomala andung ata horomo hana da mandingo hana kilungo ata sotola no Gambia no bulo because a nyimin keteti aya nyadung Gambia no la de asita fo wato min diata nin atara be min fokan ko wolen to nyate ko abe jilale before that day nte se min fo no drongolem ko hani yatara jita ate horomo stolo no ko teke mole respego min diyala nyanta min dilala ita dilala because ay mol batandile ay atina mol na fruit kasarata mole ko do nyimmin ta fa ya dun ngin tries jotna moto kuol o ko do akunta dula do tole bari barola nyinda madama ala nyinji balia ay nafro le kasara Gambia kono ay nafro le kasara Gambia kono because 3 years jotna ne an foye kudo min tinya kudo min dama wista birika finte pour kata letaro nyindiala akodo wuchu siatale definitely so barola nyimu nya dongolete ala baraka yo alsa hekato mang furu mo be konton ka fombe mo be konton na bedin duma fasanto diamo lal munu yana ko munul diamuta fo sagne mbebe tentula mbebe jayla ane munul fana man diamo munul fana mbo audio ki kan mba falal be ko ala baraka thank you very much nyinnem banku do koti mbe banku do ko la andon atamo sitale nte mbatla fo ma ka foko 2021 o ko la ngana singa na commencer no sayna ma a commencer wato te sombe mo be tentula mbal be jayla ka fale ko ala baraka Alo, assalamu alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mbe Gambianko be kontonna itola ani kontongo. Mbe duala Gambia be nga fengo fen dua ala ya bele jabi mo kana bisali mo kana murukoma mbal dani kan ala kama kila kama sallallahu alaihi wasallam mbe mo be kontonna Omar Maron Toyala mbe mo be kontonna mbe famañol kontonna alhaji Omar Sonko ñol mbe be kontonna iye min fo ango muta mo kilindi amda ko baka on kole mati fo lamin anta tolem ngala kuota bake nyin grupo kono Gambia mo kendo bele be nyin grupo kono nyin triye so koma amusu ninki amo kendo be amo seno be amo beto be a bele be nyin grupo kono ye min fale ango ta ni ke ba tammendi buka ba ko do amanke fana al bote koto de al be sabar la rek mo bele be hamerin ndol dol fele jam bere kese woro ngolo tombom bere keso bere kese nga ayatu kursi kunya kemele karanga kan akanyanta ayatu kursi kunya keme woro bere kese woro ngole karan ayatu kursi kunya keme woro bere kese ka sadio muda ka arkam fula sal ka karanga kan ning sumanda kafolo o bere keso nyanta jolonda kafole kono o bere kese woro be mota mutala abe jolonda kafole kono je ngaw be parendile pour ka te ferio la feri folo suba ferio Madina Sidia bakalar Madina Sidia mboloto wodo wo 3 years do mbe temale tas nyin do fana mbe pareri ne pour ka sori kana baranata bay baraman niyo kuya nene man diamu nyum kupo kono nene man diamu je barbi fonse diamu wo diamu mu nyina din ka molle dani ala kama kila kama sallallahu alaihi wasallam ali alfa lakumota alfa balle be nyin kurbol kono nene buka diam bari ka diamo bele la moy bar almaji alfa lakumasta ka finti Omar Sonko nyol Omar Maro alfa lakumasta ka finti alkanyin sankala maro min jeten ala ya solde ala kumola ange tade ngala dolmuta de kawandi balle beji sila seno le bala kol kono kuma koyo le bala kol kono alfa balle be nyin kurbo kono ka bele la moy alfa dolbe je ning ye nyin kurpo la diamo la moy da ke la wala fe
bari maji mulka findi ka diamu mi ane ka findi ka diamu laftal kawle nganyala aliye sabari nga alata nga rasulu batu nin ala sonta ala ben fasa ala le ala ben de malale ala ben mako la nte bole folale tiries ko be musunin ke dindin ke ba mo fi mo koy nin tiries mo be nin tiries o kono amanke dindin da ben ala register lem ale mil fu mil bodo dula jam dale he katale sabara le muru dimasi na dal be na mo kana tuje banku doko len ke fam fasa len kan jam fande na nyaton kol ange bula ye firi yakilo tenkon kana dia molsiani forumo kono nga nyo kango nga nya lafta wala mbal danila ala kama kila kama nga nyo kango nga nya nga song nga dimasi na la batu ala ben demala wallahi ala ben demala ala ben fasa ala ben kontani dila kabon jama dabolo foka jisi dia dabola kana fo basen bakindi banu abusumbala dabo kunda be horomo sabula wallahi ala ben demala dabo kunda moñi ma folo be ana moñi ma teman kol ana moñi ma labaw min be la lungo kono i be horomo sabla musuninke ala be al sewondila tries la nyaton kol alkane jabi alkana ikiyo farandi alkane so hakili fulala anga alata wallahi anga alata nga lungo batu dimas nala tilmwani woro anga o batu wallahi billahi tallahi ndolla bere kese woro be fedam bulu jang bere kese ayatu kursi kunya keme mole karanga kam akanya da kunya keme woro anyanda ka jolo nyin tries wala ka folo kono mota mutada tries bebi da kaira be mura kaira bari min diamula do ngala diamula mo lamin anta to ndi ala je tale ka fo dentin bridge ndefana mawta tasabayo wole be dabulu jang bari mawta de banjunu kono tiriyesin kol nal murta monin muru bukata monin lansede bukata monin doko bukata telefonol len tasabayol na nafol na samatol alu wo foy ko banjunu kono len nin dendin biriji len telefon titade o sila don tol tamadal fon singo busita wallahi singo kono so mo abele busita palpalta mandalala bari banjunu kono mbita wala nin tolte da fosferi ngaji banjunu ngata mote danna dentin biriji man kumaya ndefe aman kumaya mbal be danila gambia banko be ani min bebe tuwabudu banko kan ani min bebe afrika banko be kan fo senegal fo gambia tonko nano be nyomi banko be badibu banko be bolongo kono gambia tonko nano be anga alata ali sabar kana nyo jabi forumol kono kana nyo kamfane kana nyo ni ko yande anga alata inshallah rabbi ni ala sonda ala ben fasa ala ben tankala fanan ala ben sutura la ben beke la kiloti mbal dani kan ala kama kila kama sallallahu alaihi wasallam be gambia dimo be kondonna be duala gambia be kayrola nemola mbe nyimi be la lafta kayrola pour na banko sumia mose diamuno ye fansotono ye kukeno mbe nyimi na manken ka ke pour kele kula kama nka ke nyine kama pour soma nyaton ko se tiling ise to nyafo ni be diamula ani mitinula yinyantalo ne kamune fo bawo ni kufa be tara mol kono ite nyinala ni sanji sabo ko mo wolati amanke ko min fay tandi ngadam parele nyine fatiata wote je mo fatim balle be ka fo kono bara mantara fatia kula me nyine la pour na banko se tiling peng to nya se tara na banko kan soma se tara na banko kan nindi wol nada yene tambisila beto le eta nga nyo kanu nga nyo fasa nga balafa nyoy gambia be badin killing a be badin killing in 3 years 5 years a be badin killing tout be badin killing anga ala tali sabar rek abe beti ala nin ala sonda abe beti ala sewo be kala albe kontanila molbe duwa kale suto nintilo dole sungol be rek nyin kola ka sung wallahi billahi taala ka sung man domore fo fitiro ka son fo nyin ko se baraka solo kayra se tara nyin ko to nyaado ta se tara nyin ko momo be intiriesi tolle be ka defay adama baroye abe ndol min nen man tuba bo karan njarabi ta en ko la fo do man ko mo ngaba mo le do man be tuba ka o moyla wallahi billahi nka telephone funo du nin tulo ko no nga tara laring ndol be len ka defay adama baroye bari manna kontani soto nyi bara man jara bangu tinyala man jara iswara man jara nyosa bala anga ala tarek ha bannabe kala banjun kono lende ha kana son sidula dola banjun sate kono len
ndol be bola nyomi le ngate fo suerila banjunu sate konolande ha nal mo ga wodal be tara banju denten biriji den dol fanambe banjunu kanin dol jida feriolo don banjunu dol be tula wala to ha ndol nyomi kol be ndol be tula banjunu nyimu nyomi la fauna koti nyomi la fauna nyanta kanyin koki nyomi mi yalon ko fennete jang manse min samana jang na nyel min kana nye mesen din wala ka futa nyomi jang nyomi kolle batata gambia tundo beti gambia tundo bebe nyomi la nyaato afale mfan di la jaran kolla wallahi ha barni nata tonya fola gambia bebe nyomi la nyaato nyomi bebe tayla nanne nyomi be pare dal pour somo subaka tay dol fa tata la fam dol fa tata la birimbi bare ala la demaro ka ma nyomi man jam be muranande ye dimas ala kotem bato alma alen so kayro la anin nemola alen so ngake kankelin dinga bala fa nyoy nga nyomoy kayro tara nyin ko kono seytane sunu nyin ko kono hawju billahi min seytanir rajim bismillahir rahmanir rahim kunya wili kemole tara ni seytane tema ani seytane mol fanan ani mo kurwol ani mo jawol a woytaran ni tema inshallah rabbi be gambia mo be kontona be tries alpha be kontona ay fana mo alpha ballete president be alpha ala nyami tries fana nay mol imansi ya mo beti tries mol ke la moy wol si abada tries la alpha tele bari be silole kam mi alon alpha silole alpha ya nin ke baya iman killing mo ka dar sanje tay be sanje kebe ay alpha ya sototi tries fana nanyi mol alpha la muyti angi la moy nga song non den si no fon be ko yale bulle miro be si yale bulu italo ne be minkela mbal be dani kan gambia banko be futbabu du china afrika arabu du momo be nyin ko kono ali sabar inshallah rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Victim Network 2016. Anani badi malamu Lamine Cissé mbali kontuna ning jumalung sutola. Meni bebe layno to kabring meni folota kunun kanafu bila ninte men labanta sainteng. Na duwa nin konton robal be bi jumo hormo kamala. Yo biden somanda anin saintema mbela moro labar na audio ngar katale pour ka adada bar kilinda madro ngolda bar njiro nyina uraro la do ko mbota do ko la njiro la kuma kan do lamoy akuma kan nyin aketam bulu kijatoti yo bar nyin audio nyin lafta kilam molle men yalon ko mbe banko be dani la femfendi natra nyin forum ay nyin audio nyin lamoy ay fere ke lafta ay futa minimal yem mako ya passim fa futema wala mo mbakilim fakili nyoti nden nyolu mbanku di nyolu mbe ngani ya kilim fana yo bare audio nyimbita mo men wala mo triyesu jotna la molti alfa fam de men mo kunu kunti kata 15 sport la number 1 anim badi ma sirfu Cissé wonin kana demba konta anin Abdou Ndiaye anim femfendi natra be nyin kono kata kata Bakar Trawalle woni men yalon ko bebe dending nyintriyesu jotna la Gambia kunna kun menyen audio nyimbula nyim mo le men yalon ko mu ko kunti atel triyesu jotna molu nte bali kono le alla kuma kan le at nata mbali kono ndum banko la hammo fana at nan mbali kono bare audio nyimme mbabula du karelo momo nyin soto no yafutan ni nyintriyesu jotna alfalima ko ngani nda day tildam malakam kadu muniyati na ngani nda day tili kamma mbe problemo men kono fo ayake 3 years jotna nyin lota wo lo kan kilin nyin nin ko musilang itili fanali wala ke Gambia dingla Karim Touré ngani audio moy itile la de ba fo kan komi ko alning police lu benta kantole yal dani anin committee men yalon koy benta je kaful men yalon koy benta je men keta bunda jamaati alfa balle molti yal dani pour ye yamfa al yabula nyin dimanche nala makarot limon ni woro al nata jibe ko komi ko alfa men benta je ka walla kan tinya kusi dimi nyaw nyandi may si sabare yemol lakumo moy wala mu toñaade de wala kunta hadamadiya kono hani muslimiya ku dammante wala mu hadamadiya nyantoti birim muslime kunda fo kristel la fo kata dinaw dina be keri wala hani men man dino soto bare
mune aten nga do yara samba teli kan atelle molu kumandi Gambia ding be kan kumandi na Gambia nyantola kay tandi ko Adama Barrow nde nyolo mu banko kili nyolo mu nga ngani yo sota nga tambindi nga ke banko alfati bara manna ke moti memu lahidi tiyoti amanna ke moti memu tonya folati amanna ke moti me yalon ko asonta Allah taala ma amanke moti me yala sonda banko denima amam bala faso to banko dingli amam bala faso to musoli amam bala faso to kurantoli Adama bala faso to mo kili ne wolom fatu ba Barrow ani Sidi Njai woni Yaya Jammeh ani APRC alaba Adama bala faso to nyille woto namam bala faso to Gambia dingli atelier molu commandali jama commandi jama e danko alima kabrin sanji kilin sa nyin kuma kilin be fola Adama Barrow man mo danko ateli kono amang Gambia ding danko Gambia ding le dunga Adama Sindi nyin ding krato nyin kuma kanga me ba fola 3 years jot na fitno be nyim men kunna tola teng abota Adama Barrow le dakono ay banko be yaay wala la banko franson tama wala la mune atin nabi ni moli ya commandi ka nyin kawo nyantola Adama Barrow mo si fala fatama malaiko la bang wala fo jinnolo mu bang fo dum annabiyo molo mu bang fo mun mo si fala Adama Barrow ti fo Adama Barrow kallo ka fo ko mo medi ka diama ta ma wolil suute mo jomallati ko be ko la tumani sainte ma sai sanji bomburu nyin ko mo fala Adama man finta han sinya kilin kana kala nyin kala dalilola mune atin nabi atel 3 years jotna alfali albina sonna ka fo ko mi ko ka bondi nyi lunkan dimaso kan ka sawndi lunko te kan fatali malon duniya mu nyone no do soko politiko be ko men kono atali alfaali men yalon ko atali be lori nyin ko kunna ite kin sport men folo mu alfaati lori mbe la model diam kan lan son tela kumola mbe kanno mo mone yatinna itela mol son tan nyin ka abonde nyi dimaso la ka sawndi dimaso ko ten mone yo sabu al jefo moli nga moy katos menga kuma kan futande ndanga audio mem moy wala mu kiti mu tourete ngam mem moy wala nyata wala mu manke daliloti men satna ko sali bonde nyi dimaso da ka sawndi dimaso ko katu kako alfaali meni benta je alfa jamal le benta je mem manke hani men ka Gambia dammati duniya la banko moli fanali ma beta je fo janni woli ya jannati be kan bulala woli bulu fo woli ma lon ka fa 30 jot na nyi wala folo fota jomale ya fa telle ya fo Adama le ya fo li ma wolon ba kumo nyimbe fola sanji killing fo la alifa ya man si man si la nyinto bang e findi ateli ri jot nan ko kan wala e findi Adama Barrow kan ini la mol bi ñoo sabala men na ñine mu to ñaati ñin do laate ñin keten wala tel tri jot na mol ali sabara le ñin ko bula fo jomal li ka fu jomal le ne findi ta yaltel dani wo ko wala ba nin fe ngor le be faano koto ya landi banta bato wala ya landi dulato ni nata yime bulo mala ye bulo mala e kalon ne ko nyim manki hanni ma fo wortolam bari kalon fenna mu nyi ngortale Adama Barrow abe ko men be kata kan Adama Barrow be fero to nyin dimaso nyin ci saw nol bulu nyame adu sila chance so nole adu ndeme ben folate triyesu jotnan koli ali banko ding le disappointed ni aji fitino be Adama Barrow no ma ay banko ding le disappointed ateli fanan felal sayda Adama Barrow la place oto Gambia silang Gambia nyanta silala nyaton ko la fem fendi ni ko nyaton ka ko le be Gambia ding nyanta silala wu nyaton ka ko le kadu Yaya Jammeh ay Gambia nyaton ka yale ay ko beke hadama ding la men diata ya nji sawoto ayola ka Gambia na diata Gambia ko Gambia la tan sinin somanda al nali wuntal beke la tan ne ka kew nyaale na ko ni wura ral be la tan ne ke lawo nyaale ntar taw ngay boko no fo ale mbonda kono Adama Barrow nata wala nata na kutun kanne ya wala nata na hasidi ya wala nata fasiki ya katambi Yaya Jammeh la ateli na murnan ko te kale banko be kan soto fo kam banko be sonta doli wultanam bolon kono ka paso li joje wol dol bije to ila suman fangate bulo kono bar nyin ko diminna kama ye paso joje ka sam kana fo kombo ateli be wol la ko do sen le mala bam falta sen le ma wol dunta sino la kabrin bi ñol lum fañol lokun ko ta dimbati lo mul fanalti dol bije to tamo le be wol kunna dol bije haaju dole be wol kunna dol bije to be marli ni sol le maje dol be warle yo marli gadnol le maje musol fanan wol si sino lokum bumburu man jiyo boy la gadnol to
atel kin sporting ko ay atel 3 years jotna moli fateli mawo miro soto banka foko moli atel kili pour yene dan ko alla mone batin ko ni lahidin tangli mo horoman tangli batin ko i bateli balle pameto la e ba falateli ko kal nene ko mi dindin dimanche nalan ci pameto di alla metti dimanche doti atel son kungola do atel 3 years jotna molu kin sporting ni la molu mone atinal be gambe dinu bula nambaro kon mone atinal be gambe dinu bula fania foko ntele la men sise nyin audio nyin bulana alaki alana la kila ya nyin futande kin sport ma ali futande sirfu systema ali futande demba konta ma ali futande bakar trawale ma ali as futande abudu njaay ma momondi nabe nyin ko nyaton ko ali futande ma ko e lahi do tinya gambe dingil yenne bare ye nyin dimanche na la nyin dimanche même fo ni ma menje nyaala salon ka fo ko tele lahi do tinya katu moli ko do jonyin ko lele ka bank ka motoli wulindi bolon kono ni motol wurinde tan bolon kono dra bol mol wol kilo kili bolon kono ni gamde sere ko ndatema dal si wuli woro wala ni moto hijack la sara woro ma jondinti wo wuli woro wulo men jota moto jolle ko naje adama barole be ko dol sendlal ma bang fodum police wol men yatel dan wolle bal sendlatel ma bang fodum compagnon men yatel ko compagnon alfal men bentaje fo le bol sendlatel ma bang ngamere nyim police norin kilin mo hala kilin fo nyille mang atel la kafotinya altara fore son dano la pour ka alballa ka fo de mala nyamem ka banku din dema foyte le man na yo ko tinyal buluba ñim fodu nal ko alfal bi je foli mo alfal mo lungu yebang o lungu men tambita ben jolle keta o dulato jana senke jana hol ben maño ta jolle keta je kulli jolle keta je ina ne mol ñin ka pame to la ba mune batin na television son na ñin ka fo ko alfal bi je fo alfal mo o lungu jebang o lungu tambita ye muna fo o lungu to dan ni ya fatele ko ha alfa al ngal dani alti membe balanding men ngatna ko be sabati ci sawu danda bolo ma adam barot police men kata pameto dilal al na be sirim particular dinkra kilon je al ma nyinin ka police nyinga kuma kam memfo fama fo ko nan atare mo defense la na diata me yata mo defense la na man dia me yata mo defense la mune batin biya be na murla ka bafla ko ala sound fo lo kun kote hey Gambia ñine Gambia problème sifa membe Gambia dingli manke samuta ñoti abillahi wallahi Gambia dingli manke samuta ñoti 3 years jotna atel men mom al falti al yemol disappointile ni mente tonya fala le woton kana ka falima ngel lañu niyo ko jambe janga ko do men ka fuñum hani bi dimaso kata kabirin ni lokun tambila fukana bila ndi ay luolun asi mo fula si men kan kumandi ka fo ko do be jola min tole ko do be jola min to e kan kumandi abe jola damin tan kaje point en ka fali kar kumandali kar kumandi ko do ka jo wala malla fi ngamo kilina bude o mambalola mbulola baden tanyanta men kala ni ala tema ngawo kele ngasoto ye ka motoli kuoli doli pol do bi yor hanki ries jotna molti atel fangali ma hani wol do la do le sato moto jola sato wol yen pour yena bolon ko non jetem atel ries jotna al mambo kalama wol ko do nde moto wulinde na sato for sample ndema kede bar komi mol sota men ya londa ka fo moto fulala wulinde la sato to sila ni wol nata wol yo ko dojo mun nim dimanche ko da sita wol bof nan keno la nyabi fateli malo nyili ya wulinde ko pour kali kasara ba ka gamde din kasara al nan la londo mu mo be alla kew ya man futano woto atel trias jotna al fali kin sport mbe telefon fam man tela min sisi la fete kin sport ite sidi sirfu sise ite jamba konta ite bakar trawalle anatel tomal femfende men ko kono muni atinal sonta nyinna nyaje bali nyori ne man sonna pameto di la lebe kuma tuntang ni kalabante ya falali e hakilo be nyine kan pour janno tema ni wo fanan sita ko te pour ka al fundal bulu wayri ya nyin lon ko liko ninga nyinke la fofu afuta ko kuma ninga yi bay ndi nyin ninga lokota dila wol lokota ndi tema ko mo men nyanta bola nan bolon kono kana wol dol la na be bayila ani men fanan natele na fulo be kasarle de atelier na fulu nyin ka janne yali bal na fulo e kalte na fulo sodal baro be nyanya ma juju mal ni banko la fin mo ni defta banko la e ko do jo fomentata til lafta men na wo ya dobul ni yaali commanding ni sifala muni atinna atel ta fa franta fule kon tel fanan na kan be santo la bulu ngon ni al nim police oli ko ko de kara fo na kuma kan botangi na santo telefono botangi na santo fo ka bo mala ko le bulu bang wala fa ka ala le bulu bang ngamira ka boy la nyin kafiro la bulu memo adama barot muni atinna telibina sonna al fanan ma fo ko kuma kan be bolan bulu santo la tuma ngana Allah ko mo jabi wayri janno tema yalna ko lo sujatale
mune mu Gambia ding la ñin disappoint si fatiten mune mu Gambia ding la ñin disappoint si fatiten mo be lala mo juma la silan Gambia kono silan na man ke muso me ye wulu anen faame ye wulu ñi mo fulan ko la mo silan Gambia ding kan la Gambia din na kotake amanyen na kala Gambia di la Gambia din na kotake ateli kin sporting ko kin sporting ni la mo la le mo disappoint le ale Gambia din disappoint le hanna tara baro natana na sinin somandala ko ngaban ko salima na ñong kafo ñong wulta kotake a ñong sifa wulta mota lala mola kotake katu mo ko di jamala bota ñing kunna ngel men be niyo ku janga ko do men jolo ka sa ay karibu mburu simbe ko do le ka ñing ko kamma abebe futala ba be futala bari nga ñoo forcer le diaku ya nga ko do bon ñing ko kunna ko men ñong tammitanu adama baro taatu mune atinal bina sonna ka molla nafulo kasara ñin be molla nafulo kasara la defra ina ka folima ala foye kon tel la moli yembulu danne ntel nyanta men be kala nga kele ndunde dafansi fulo kenola ntel nyanta ko do men bond la moli nyanta ko do men bond la moli ye fansu wande ka motol jo pour la sato to yena ni ñin ko bayta ta nati woltina o kenola ko tek ndum bet la fri mo jamal la fatel ma o miro soto no bang mo jolle be ñin dinkrato por salen adama baro jalang ala jalang ya tele mutala ala kafiri jalang ya tele mutale wala tana ading men 65 aba ading banna falale bari adama baro ajo ko Gambia banko dia ko ya fay ka tat adum bitun sila tele kin sporting ko ndede ngani lonko silan ko ni mo nara mo kemele nyanta nala ni ala mam alima koy ni ala mandema mo talluru wo dama ne binala ya kanyina kamma iko mbati ngablo foku shuti ya na shuti ada dala dron nga fere ke nga foye ko silang alla pameto mbadi la bar fani wat kar pour ka al disappoint al fanasa la mo disappoint ka ta tele mo disappoint le atele mo disappoint le ni nyin ko dum manake mo ndinga buro yo bon nyin ko kun do dala skemle ke je bay wuli kiline ke je wultane ke je ba ajunu bo watelle ba duno tala sa bota adama kanna ba telle kan katu muni atin adama baro be lola lungu na ba fola ka fon de ko la kete nyim banko kam na diata may ndele be tole jam fo 2021 na man dia me metole jam 2021 fo men ya tel atella ko men atel ko men la ko yat nal yam fata adama baro he ali yam fata police woli fo janni lo kun ko tem fo woli mango ko mo moy tulo la ba fo tulo be tere ne ba mi la nyim ima nyim ko moy ba wala alfa mun nafa mun batna tilbe mun chance le dila wala ka fo mu alfa le wala alfa mun nafa banko kam TRC man fanga be lorin tan nafiki ya sele be lorin wala kam TRC la be lorin nafiki ala kan note ko me hapunta nyin tilifulo kono TRC nyanda fintlale ya adama baro ban nyin ya fay ko nyim manya nak lambe men kelo lambe men kito la lolu ndi ila mol filanti tele mol di bulay findira wala APRC muna disappointed si famu Gambia dinu bulu nyinti ken sport ni la molu billahi wallahi ndila min site ko ale mol disappointed mol ma mirali ale wala keten alla nyim manke idea kendeti adu ni ala man banta bi ala islam bele be ni ngay bokono mam fandan ka bar ni ala man duwa jabi gadama baro na ala mol sawobe lola male o be kelale tumo men le nyin tay nyin sawndi abonda bula alla janni wote ma be fere ko telefon kata fatili man nyin long adama baro ni fatili man nyin adama baro ni Macky Sall be fero men kata kam fal bu ko kuma moya tulola bam fal mal la bam janni nyin long tema wayri nyin do suti ata sele ya njorni jando tema ibe fere jawli men dale so le dano wokono fatili ma wo fanan danke na sudo bon Macky Sall be nyin ko to ka militaire li nyor lang adama ka suto dutala mo tol ka bonan Senegal be faare militaire la ke kanan la ke sama na Gambia banko ka al bilara la bungu konal be sino la mantra kalam al tewol dol kalam hannal be kalama be mun ke no la wayri kana sutol ni membe tonya fola ki fem kadiyam Gambia din ni be ganyi trias jotna atele ka fo nyum fom barali mangani yo sodo je bi men tambe ta Gambia din la ni be kanyanta je bara tele ka sababu fo ngal tento Allah sababol bar nale tinyaro fananke men yalon ko jigla teta ko men mba folali yen nali ya moy o ta la nyaton kaya nali ya dawla kam ko min di sa point de sifa membe adama baro kele kam men natli fanan falali yo la ke Gambia din la ten ali ya wala ke Gambia din la ta tel beda ki atel tri jotnal nyaatum alfali alla atel alfa ya atel men benta je silang adama baro na la moli yalla fero yalla fudi bodo kono silang ya da sidi silang fere talibul silang kar nyin dimanche na law be min tar la balulu jonne yolom
dimanche na la karotli mo ni woro bi jomala tala baluri jonne wolon atili kono wala fo adama baro kono wala fo adama la mol kono wala nyim police norin halakiri meya ali bali fonkol wo fanga dam man nyanta tan ko ali man nyanna sonna mo wala alifa ya man nyata na sonda nyin ko wala adama baro judu talla sanji bumburun banko be adama bi jutu banko bel aman son ka mol jabi bi ala police wala nana lo kene wade ka fa konta mali garante ka pameto dial ndel man suula pameto wuludin kayta norin jang kadina e pameto nyinde kayto nyinde ya samba jonkon kono ibe men kala yakije police me moli balala pameto nya kayto nyinda ta samba jonkon kono abita fam fitala la kala man suula ale mol disappoint la dum ba fola le na fanal ya moy ndella la mi sisele ni audio de da ka bondi na American banko kan Bronx New York na telephone number 718-825-7575 ni men lefta yen commanda tel alfa mu be kabirin kin sport bam fokata demba konta fokata sirfu site fokata baka trele fokata fem dimba ni ko nya ton ko yalla ale gambe din disappoint le wala barka nte mbawal bula jam fonyato akwo ndimin na dum ale gambe dum bele kasara ali yela na fulul kasara ali yake kentanti muni atin na jilal bale lumel nay man sonna la pameto ay ma isa iko senege jan hol muni atin na nyanda ko do men soje yali bali won fo yo sayal maliba ni hada mbaro bala kutun kan yana la wuluke yala ateli fanambe bulala wono ma komi sabuntum ali dimaso memuta manyana kabay saya beje balu beje o manyana kabay nani audio nyang dukade abbe ngal be dan gambia banko be nyim futande nying alfalima ngele nyim audio da ka kialena ni alo te samuto no le ni mo samuto no le oto afenyo muta atamari akumuta na jebula ay alikin. Assalamu alaikum baden triese mo be kontan nawo bari police la nyim pami diye nyimento ndangantala miroro na hadma dina miroro il fa kanyim pamito di ni nara kamol condition ka fuko albeta tenni ale boye 6 wala something like albeta tenna boye 2 il fa condition o kala bot pamito me jotara nyamuto ni station executive mola idal pamito di say da bondi ji mo le sujudi hanembe wanu ge kala ji to dara mo ko nedron because mo ga protest yele ni arabo wala protest kenyamen ni gara ni full family be ka di ni wa selendi ka bolde do kar arabol manda arabol ya de be protest ka jibe la video ka jibe television ni ngol video daga ni wala sindi ka bolde be ni ka findi be ka findi musoni muske ba ni nga be ka findi ni fana me nyama be findi mo be findi bare kala ka police le mo condition na abit albe danda janne abita janne police ala nga tra executive mo le atra ni police le fana ndi yamba bo so lem pamito be condition le kaji ka fana findira abida abi finda tenne wala somti da finda 8 le ale by 6 ale janja ngana so pidi semol condition yeah. Assalamu alaikum baro we vote for 3 years ngal be konton yo mbaka challa moy kanne kabirun kunun suto ho kana wala en so mandala be diamol la moy kanne momo la hakilo e men dila momo diam ta jala hakilo e men dila to nyalam ko baka to nyandi karafulo be la bari ha ninde si tonya dino karafulo bela because momo la opinion kamen dila abe tonya arn ni ala modo kaje ka tonya tal nde dembe kumparin menna me nja haliji ka to ngambu je men jibe ngaje lay ni kayto bondi ayari bara i wulta nyoko ne bulol di bari me kumpandi kan jahalindi je wala minti ko ya e kumande pro hambe pameto di lal bari me nde jakal mansa men ko bita mansa pura ay kumo fa ay songa ay boje fol sula ta pameto la ba ka pameto ka time wala kabal je mol men nga kalera bal ni fol besoto ko bita sila jele na man jinte bolaji sa fo ibo wato la kala ji pameto bala ko na adam baro man ji 3 years ta bala siloka fo bola kala kayto bala ba fo be time wala kala ji yo sa ta ko kilo on tele jero to ta ko kilo wala mun bawo ni time o ke ji nimmol mambo ataymo sita mol ko to bolaje polisol binanja pila mol kanda kote ko ata kala kilo mal ka bori o kilo de ntela miro e wala dinna de o kilo wala be kala jede
katu ta kala kay to bala ko ni adam baro mambo je 3 years jotna te bala siloka mamira polisol fanan bo kala je bari sa keno jele ko kabirin 10 o'clock for 5 o'clock or 10 o'clock to 4 o'clock so no sita nim mol mambo siloka moni nyanta kala oto nyanta ko ila 3 years dingol malako o jakalo fanan be modol lalade jakalo be siarande siruf sise kinsport nale mol lak mol moy ane abdou ndiaye mo almol lak mol kilin momo men ko kilin ala fasar yabe nyaari nyame kaatu mal diam ko mo yede ko bandimo bitno bandimo nga video sotle men yalon ko na loya diamu taje e mo ko ton diamu ta bar rumo ko na tole mum decision le landi nyiniye falji alni e kayto dialla janjanta nta dem mo moyde ma moy folode so jeben kumpare mbaka ndabe nyon keme kumpare yo ngal be konto wala baraka alo assalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mbe gambian ko be kontonna itola ani kontongo mbe duala gambia be ndu nga fengo fen dua ala ya bele jabi mo kana bisali mo kana murukoma mbal dani kan ala kama kila kama sallallahu alaihi wasallam mbe mo be kontonna Omar Maron Toyala mbe mo be kontonna mbe famanyol kontonna alhaji Omar Sonko nyol mbe be kontonna iye min fo ango muta mo kilin diam da ko baka on kole mati fo lamin anta tolem ngala kuota bake nyin grupo kono Gambia mo kendo bele be nyin grupo kono nyin triye so koma amusu ninki amo kendo be amo seno be amo beto be abele be nyin grupo kono ye min fale ango ta ni ke ba tammendi buka ba ko do amanke fanal bote koto de albe sabar la rek mo bele be hamerin ndol dol fele jam bere kese woro ngolo tombom bere keso bere kese nga ayatu kursi kunya kemele karanga kan akanyanta ayatu kursi kunya keme woro bere kese woro ngole karan ayatu kursi kunya keme woro bere keso ka sadio muda ka arkam fula sal ka karanga kan min sumanda kafolo o bere keso nyanta jolonda kafole kono o bere kese woro be mota mutala abe jolonda kafole kono je ngaw be parendile pour ka te ferio la feri folo suba ferio Madina Sidia bakalar Madina Sidia mboloto wodo wo 3 years do mbe temale tas nyin do fana mbe pareri ne pour ka sori kana baranata bay baraman niyo kuya nene man diamu nyum grupo kono nene man diamu je barbi fonse diamu wo diamu mu nyina din ka molle dani ala kama kila kama sallallahu alaihi wasallam ali alfalla kumota alfa balle be nyin kurbol kono nene buka diam barika diamo bele la moy baral maji alfal kumasta ka finti Omar Sonko nyol Omar Maro alfal kumasta ka finti alkanyin sankala maro min jeten ala ya solde ala kumola ange tade ngala dolmuta de kawandi balle beji sila seno le bala kol kono kuma koyo le bala kol kono alfa balle be nyin kurbo kono ka bele la moy alfa dolbe je ning ye nyin kurpo la diamo la moy na ke la wala fe bari maji mulka findi ka diamo mi ane ka findi ka diamo laftal kawle nganyala aliye sabari na alata na rasulu bato nin ala sonta ala ben fasa ala ben de malale ala ben makola nte bole folale tiriyesin ko be musunin ke dindin ke ba mo fi mo koy nin tiriyes mo be nin tiriyes o kono amanke dindin da ben ala registralem ale mil fu mil bodo dula jam dale hekata ale sabadale muru dimasi na dal be na mo kana tuje banku doko len ke fam fasa len kan jam fande na nyaton kol ange bula ye firi yakilo tenkon kana diamol sani forumo kono nga nyo kango nga nya lafta wala mbal danila ala kama kila kama nga nyo kango nga nya nga song nga dimasi na la batu ala ben demala wallahi ala ben demala ala ben fasa ala ben kontani dila kabon jama dabolo fokka jisi dia dabola kana fo basen bakinde bano abusumbala dabo kunda be horomo sabula
wallahi ala ben de mala da ba kuna mo ni ma folo be ana mo ni ma teman kol ana mo ni ma lama min be la lungo kono ibe hormo sabla musuninke ala be al sewondila tries la nyaton kol alkane jabi alkana ikiyo farandi alkane so hakili fulala anga alata wallahi anga alata nga lungo batu dimas nala tilmwani woro anga o batu wallahi billahi tallahi ndolla bere kese woro be fedam bulu jang bere kese ayatu kursi kunya keme ngole karanga kam akanya da kunya keme woro anyanda ka jolo nyin tries wala ka folo kono mota mutada tries bebi da kaira be mura kaira bari min diamula do ngala diamula muy lamin anta to ndi ala je tale ka fo dentin bridge ndefana mawta tasabayo wole be ndabulu jang bari mawta de banjunu kono tiriyesin kol nal murta monin muru bukata monin lansede bukata monin doko bukata telefonol len tasabayol na nafol na samatole aluwo foy ko banjunu kono len nin dendin biriji len telefon titade o sila don tol tamadal fon singo busita wallahi singo kono o so mo abele busita palpalta mandalala bari banjunu kono mbita wala nin tolte da fosferi ngaji banjunu ngata mote dana dentin biriji man kumaya ntefe aman kumaya mbal be dani la Gambia banko be ani min bebe tuwabudu banko kan ani min bebe Afrika banko be kan fo Senegal fo Gambia tonko nano be nyomi banko be badibu banko be bolongo kono Gambia tonko nano be anga alata ali sabar kana nyo jabi forumol kono kana nyo kamfane kana nyo ni ko yande anga alata lek anga alata inshallah rabbi ni ala sodda ala ben fasala le ala ben tankala le fanan ala ben sutura la ben beke la kilunti mbal dani kan ala kama kila kama sallallahu alaihi wasallam be Gambia dimo be kondonna be duala Gambia be kayrola nemola mbe nyimi be la lafta kayrola pour na banko sumia mose diamuno ye fansotono ye kukeno mbe nyimi na manke ka ke pour kele kula kama nka ke nyine kama pour soma nyaton ko se tiling ise to nyafo ni be diamula ani mitin la yinyantalo ne kamune fo bawo ne kufa be taramol kono ite nyinala ni sanji sabo ko mo wolati amanke ko min fay tandi ngadam parele nyine fatiyata wote je mo fatim balle be ka fo kono bara mantara fatiya kula me nyine la pour na banko se tiling peng to nya se tara na banko kan soma se tara na banko kan nindi wol nada yene tambisi la beto le eta nga nyokano nga nyofasa nga balafa nyoy Gambia be badin killing a be badin killing in 3 years 5 years a be badin killing 2 be badin killing anga ala tali sabar rek abe beti ala nin ala sonda abe beti ala sewo be kala albe kontani la molbe duwa kale suto nintilo dole sungol be rek nyin kola ka sung wallahi billahi taala ka sung man domore fo fitiro ka son fo nyin ko se baraka sodo kayra se tara nyin ko nyaado ta se tara nyin ko momo be intibiyesi tolle be ka de fay adama baroye abe ndol min den man tuba bo karang njarabi ta en ko la fo do man ko mun ga fa mole do man me tuba ka o moyla wallahi billahi nka telephone funo du nin tulo ko no nga tara laring ndol be nan ka de fay adama baroye bari manna kontani sodo ni bara man jara bangu tinyala man jara iswara man jara nyosa bala anga ala tarek ha bannabe kala banjun kono len de ha kana son dula banjun sate kono len ndol bebola nyomi le ngatay fo ferina banjun sate kono len de ha nal mo ga wodal betara banju dentin biriji len dol fanambe banjun kan nin dol jida feri wala don banjun dol betula wala to ha ndol nyomi kol be ndol betula banjun nyimu nyomi le fauna koti nyomi le fauna nyanta kanyin koki nyomi mi yalon ko fennete jang manse min samana jang na nyel min kana nye mesen din wala ka futa nyomi jang nyomi kolle batata Gambia tundo bebe nyomi la nyaato afale mfan di la jaran kolla wallahi ha barni na to nya fola Gambia bebe nyomi la nyaato nyomi bebe tela nanne nyomi be pare dal pour somo subaka tay dol fon tata birimbi
bare ala la demaro ka ma nyomi man jam be muranande ye dimas ala kote mbato alma alen so kayro la anin nemo la alen so ngake kankeli ndinga bala fa nyoy nga nyomoy kayro tara nyin ko kono seytane sunu nyin ko kono hawju billahi min seytanir rajim bismillahir rahmanir rahim kunya wili kemole tara ni seytani tema ani seytani mol fanan ani mo kurwon la ani mo jawol a woytaran ni tema inshallah rabbi be gambia mo be kontona be tries alpha be kontona ay fana mo alpha ballete président be alpha la nyami tries fana nay mol iman siya mo beti tries mol ke la moy wol siya bada tries la alpha tele bari be silole kam miyalon alpha silole alpha ya nin ke baya iman killing mo ka dar sanje tay be sanje keme ay alpha ya sototi tries fana nanyi mol alpha la muyti angi la moy nga song non den si no fon be ko yale bulle miro be si ale bulu italo ne be minkela mbal be dani kan gambia banko be futbabu du china afrika arabu du momo be nyin ko kono ali sabar inshallah rabbi